अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज पाकिस्तान भर में ज़िमनी इलेक्शन थे। बहुत इंतजार था कि ज़िमनी इंतखाबात कैसे होंगे, आवाम का कितना जो है दिलचस्पी होगी उसमें, कितना टर्न आउट रहेगा। तमाम तफसीलात आपसे शेयर करूंगी और बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार 26 नवंबर को बड़ा योम शोहदा मनाने का ऐलान कर दिया है। पंजाब से लेकर खैबर तक जो है किस तरह योम शोहदा मनाया जाएगा, क्या प्लान तरतीब दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की। इमरान खान ने जो है, जब उमर अयूब नाअहल हो गए थे हरीपुर में, जो है उमर अयूब की अहलिया जो है आज इलेक्शन, वहां पर बाई इलेक्शन की कंपेन बड़े दिनों से वहां पर हो रही थी। अब मेरा ख्याल है हरीपुर में तो कंपेन करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ना तो उमर अयूब की कोई इतनी अहमियत, ना उमर अयूब की अहलिया की। लेकिन इमरान खान ने उनको खड़ा किया था, इमरान खान ने उनको टिकट दिया था, तो लोगों ने भरपूर अंदाज से उनको जाकर वोट दिया। बड़े पुरस्कून अंदाज में वहां पर जो है टर्न आउट भी रहा, इसलिए क्योंकि वहां इमरान खान की उम्मीदवार थी। इमरान खान ने उनको खड़ा किया था, क्योंकि इमरान खान का कहना था कि जो जो मेरा उम्मीदवार जो भी मेरे लिए खड़ा था और मेरे नजरिए की वजह से नाअहल हो गया, उसकी सियासत खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद जो है उनकी अहलिया का, उनके घर वालों का पहला हक है, अगर उनके घर वाले उनको टिकट देना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं। उमर अयूब की अहलिया को टिकट दिया गया। उमर अयूब की अहलिया जो है अभी तक जो है हरीपुर में जो है बड़े मार्जिन से जो है लीड करती दिखाई दे रही हैं। फिर उसी दूसरी तरफ आते हैं कि पंजाब में टर्नआउट कैसा रहा। पंजाब में जो है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वहां तो टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, लेकिन जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं था, अकेली नून लीग थी। और बकायदा जो है नून लीग को लग रहा था कि हम तो वहां से जीत रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर एक बड़ा जोक चल रहा है कि नून लीग जो है हमेशा वहां से जीतती है जहां पर कोई और जमात नहीं होती। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहां नून लीग लीड करती दिखाई दे रही है। और मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह से आगे हैं। जहां जहां पीटीआई के उम्मीदवार नहीं थे वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है नून लीग को लगता है कि हमें जिता दिया है, तहरीक इंसाफ हार गई है। लेकिन माहौल की अगर टर्न आउट की बात की जाए तो वही सेम सिचुएशन है कि लाहौर में, पंजाब में, पंजाब पुलिस ने जो है बकायदा जिन सहाफियों के पास कार्ड भी थे कवरेज के लिए कि वो अंदर जाकर जो है कवरेज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो कार्ड देता है वो इसी लिए देता है कि अंदर जब आप वोटिंग हो रही होती है, सिर्फ आप वोटिंग का प्रोसेस नहीं दे सकते, लेकिन अंदर का माहौल जाकर बकायदा आप वीडियोस भी बना सकते हैं, लोगों से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन गुजरे हैं मैंने खुद कवर किए हैं, बकायदा जाने दिया जा रहा था और कवरेज करने दी जा रही थी। लेकिन आज जो है लाहौर में, हमें पंजाब में, पंजाब के सहाफियों से ये सुनने को मिला कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि पंजाब पुलिस ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। जब हमने कार्ड दिखाए, कार्ड दिखाने के बावजूद कहा गया कि आप कार्ड लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो फिर ये कैसे इलेक्शन है कि जब मीडिया उसमें नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, मीडिया ये नहीं देखेगा कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, वोट टर्न आउट कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे शफाफियत की बात करते हैं कि इलेक्शन बहुत शफाफ हुए हैं। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इस दफा जो है कहीं ना कहीं ये वो मान चुके हैं कि इस दफा टर्न आउट कम रहा है। इस टर्न आउट की बड़ी वजह अवाम की इस निजाम से मायूसी है। अवाम को लगता है कि जो वोट हम देते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचता, उस उम्मीदवार तक नहीं पहुंचता जिसे हम देते हैं। हम चुनते किसी और को है, लेकिन ऐवान में कोई और जाके बैठता है, हुकूमत किसी और की बनती, इसलिए वोट देने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा जगह पर जो है आवाम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, उस तरह से रश नहीं था, उस तरह से गहमा गहमी नहीं थी, लोगों ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। और सियासी मुबसरीन का कहना है कि ये जो टर्न आउट बड़ा कम रहा है, ये जो संजीदा सियासतदान है उनके लिए तो बड़ी मायूसी की बात है कि इन लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी है कि जिमनी इलेक्शन में लोगों ने इस तरह से टर्न आउट दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से लोगों का जोशो खरोश होता है कि इलेक्शन होने हैं, कि हमने अपने उम्मीदवार को इलेक्शन में वो देना है, वोट देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आवाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नॉर्मल सा दिन गुजरा, हालांकि संडे का दिन था, छुट्टी थी, टर्न आउट भी बहुत हो सकता था, गहमा गहमी भी बहुत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हरीपुर में एक जश्न मनाया जा रहा है उमर अयूब साहब की अहलिया के लिए, इमरान खान के लिए। कैदी नंबर 804 के वहां पर नारे गूंज रहे हैं। और सबसे जो एक डिफरेंस केपी में और पंजाब पुलिस में नजर आया है, केपी पुलिस ने जो है वहां पर नून लीग के लोग भी थे, नून लीग के लोगों ने नारे भी लगाए। जाहिर है हर जमात जो है अपने अपने अंदाज से अपनी हार को भी मनाती है, अपनी जीत को भी मनाती है। तो नून लीग के लोगों ने वहां पर अपनी जीत को कहा है कि हम जीत रहे हैं, जबकि पीटीआई के मुताबिक जो है उमर अयूब की अहलियत जीत रही है। तो बहरहाल वहां पर एक जो भी जीता या हारा, लेकिन जो भी नारेबाजी पंजाब पुलिस की तरह केपी की पुलिस ने नून लीग के लोगों को वहां पर नहीं डराया, ना धमकाया, ना ही रोका। लेकिन पंजाब में सिचुएशन कुछ डिफरेंट नजर आई है कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کو بالکل سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے بالکل سائڈ لائن ہو جائے اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے. وہاں پر جو ہے نہ لوگوں کو اس طرح سے ہلڑ بازی کرنے دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, اور نہ ہی وہاں پر جو ہے اس طرح سے ایک جشن منانے دیا جا رہا ہے. اور نون لیگ کے لوگ جو ہے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں, پولیس درمیان میں آتی ہے دکھاوے کے, لیکن اس طرح سے ایک انداز, ایک برا انداز ہے کہ ہمیشہ پنجاب پولیس ہم نے بہت بدنام سنی تھی, لیکن ہمیشہ ہم ویڈیوز میں بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کے کہنے پر کر رہے ہوتے ہیں, عوام کو شاید اداروں سے یا ان لوگوں سے بھی نفرت ہوگی ہے کہ ہم سسٹم کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے, اس لیے الیکشن میں بھی بائی الیکشن میں وہ عدم دلچسپی دکھائی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جو آج میں بتا رہی ہوں کے پی پولیس اور پنجاب پولیس کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. تو بہرحال رات اور رات رزلٹ کیا بدلتا ہے, کیونکہ رات کو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے, لیکن صبح کی روشنی میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, فارم 45 بنتا ہے یا پھر فارم 47 بنتا ہے, یہ تو اب صبح کی روشنی فیصلہ کرے گی اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب فیصلہ کریں گے. اب آ جاتے ہیں 26 نومبر, آج 23 ہو گئی ہے, 2 دن رہ گئے ہیں. 26 نومبر 2024 مجھے بھی یاد ہے, آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا, کیسے وہ احتجاج کے لیے آئے تھے اور کیا موٹیویشن تھی ان کی, کس لیے آئے تھے اور ان کو وہاں یہاں سے کیسے بھیجا گیا. تو اب جو ہے یہاں پر لوگوں کو مارا بھی گیا, لوگ شہید بھی ہوئے, ہم نے خود کوریج کی, اور اب جو ہے ان کی یاد میں, شہداء کی یاد میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں تمام ٹکٹ ہولڈر, تمام ایم پی ایس جو ہیں یوم شہداء منائیں گے, عمران خان کی تصاویر اٹھائیں گے اور ان شہداء کی فیملیز کے پاس جائیں گے, شہداء کی فیملیز کو یاد کریں گے. باقاعدہ جو ہے پنجاب میں ایک یوم سوگ منایا جائے گا, اور ہر اپنی اپنی سطح پر جس انداز سے بھی آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں یوم شہداء کے طور پر, جن کی فیملی شہید ہوئی ہیں, جن کے بچے شہید ہوئے, ان کے پاس جائیں گے. اسی طرح اگر کے پی کی بات کریں, صوبائی صدر جنید اکبر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 26 نومبر کے دن جو ہے یوم سیاہ منانے کا اعلان ہے. کے پی کے میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا, تمام قومی اسمبلی ممبران ہوں, ایم پی ایس ہوں, جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شہداء کی فیملیز کے ساتھ جائیں, شہداء کے لیے دعا کریں, اور جو لوگ ابھی تک زخمی ہیں ان کی عیادت کریں. کسی بھی انداز میں ان کو بھولنا نہیں ہے, جس انداز میں بھی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں 26 نومبر والے دن آپ نے ان کو باقاعدہ یاد کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. اور پھر 26 نومبر 2025 آ رہا ہے, 2 دن رہ گئے ہیں, لیکن 24 نومبر کی جتنا مرضی وہ وہاں سے آپ نے خون دھو دیا ہے, جتنی مرضی وہ سڑک صاف کر دی ہے, اور ڈی چوک میں اسی طرح وہ سب کچھ رواں دواں ہے, ٹریفک رواں دواں ہے, لیکن کچھ نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں, کچھ یادیں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں. اور وہ صرف میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک آپ نے سیاسی نقصان کیا تھا, لیکن پاکستان کی عوام جو بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے ہیں, لیڈرشپ تو نہیں تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو عمران خان کے لیے نکلے تھے, اور وہاں سے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے. تو بہرحال وہ ایک یادیں جو ہے ڈی چوک پر آج بھی اسی طرح موجود ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے کور کیا ہے, یہ جو لوگ محسوس کر سکتے ہیں, وہ ڈی چوک پر جائیں تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ 26 نومبر کی شام یہاں کو کیا ہوا تھا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اپنے شہداء کو بھولنا نہیں چاہیے, اور 26 نومبر ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے, یعنی کہ یوم شہداء 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف, کے پی, پنجاب, سندھ, ہر جگہ پر یہ پیغام پہنچ گیا, ہر جگہ پر اپنے اپنے انداز سے ضرور منائے گی. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.